Bomatun Atabey, Bomatun Aweibana, Bomatun Guariones. I was born and raised in Puerto Rico, and in school I learned that the indigenous people who lived here before colonization went extinct. I never thought I was going to witness a ceremony by people who consider themselves indigenous Puerto Ricans. Nosotros lo que queremos es llevar el mensaje de que estamos aquí y que debemos reorganizarnos y hacer un país más justo, de mucho más amor como era antes. ¡Yocajú! Ahora que sí. This is the story of people who have been asking for many years, why should we believe the writings the colonizers left behind more than we believe the oral history our grandparents told us? Esa historia no se puede creer. Para nosotros no la creemos porque la escribió una persona que vino, invadió, masacró. La realidad de nuestra historia ha perdurado en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras montañas. Y eso ha durado hasta el día de hoy. And then scientists did DNA studies that backed some of what they already believed. Comenzaron a llamarme, mira, ustedes no saben lo que usted ha hecho por nosotros, porque a nosotros nunca nos creen, pero ahora eso nos demuestra, o sea, tenemos ahora evidencia. But let me back up. Before this was Puerto Rico, it was Boriquén, and indigenous tribes lived here. We have petroglyphs and other archaeological findings to prove it. Our indigenous ancestors are commonly known as Taínos, but some believe that was the misunderstanding of colonizers, and that's the topic for another video. But for the purpose of this story, I'll refer to them as indigenous Boricuas. And we've been taught that indigenous Boricuas went extinct shortly after the colonizers got here. To reach that conclusion, historians relied on documents like communication between Spain and the governor on the island. The king asked, how many Indians are left? And the answer was none. Que el problema fue que no se criticaron los documentos. The theory of historians who dispute that is that many indigenous Boricuas were able to escape to the mountains, and colonizers either didn't go looking for them or couldn't find them. Mire, ¿usted cree que un gobernador va a salir del viejo San Juan a meterse a esas montañas, a buscar cueva por cueva, ceboruco por ceboruco, a ver si habían indios? Pues mire, aquí lo mejor es, no hay indios. Se acabaron y no tengo que hacer ni la investigación ni llenar el informe ni nada. Dr. Juan Manuel Delgado interviewed more than 150 elders in Puerto Rico, and what he found in his investigation coincided with what those who identify as indigenous Boricuas say their grandparents have told them. Llegué a la conclusión en los primeros años de investigación que realmente los que habían exterminado a los indios pues fueron los mismos historiadores. Los historiadores enterraron a los indios. It's also supported by the DNA evidence that Dr. Juan Carlos Martínez Cruzado found. La presunción era que la herencia indígena en Puerto Rico era mínima, pero ya vemos que no es así. Because he learned the same thing I learned in school, he was surprised to find that more than 60% of Puerto Ricans have indigenous mitochondrial DNA. Fue revelante también, porque no lo esperábamos, porque eso es lo que sugiere es que la población indígena de Puerto Rico pues no desapareció así completamente en el siglo XVI, sino que eso es indicio de que perduró por más tiempo y que poco a poco fue asimilado a la sociedad colonial. And indigenous groups were really happy to hear about his study. Bueno, a mí me dijeron que ahora tienen una constelación con mi nombre. El cosmos que tienen ellos, ¿sabes? Que le tienen nombre, no sé, a las constelaciones, pues hay una hora que Martínez Cruzado. Eso no era lo que yo no estaba buscando eso realmente. Pero eso es la ciencia. But he also wants to be clear that the 60% pertains to mitochondrial DNA, which is inherited from the mother side. When they tested for indigenous chromosome Y from the father side, they only found 1% of Puerto Ricans had it. Tengo que decir también, tiene que ser bien difícil encontrar una persona que sea purita, por así decirlo. But the people I talked to said that doesn't make them any less indigenous. Llevamos mucho tiempo como especie humana en el planeta. ¿Quién determina lo que es puro y lo que no? Eso de pureza es un concepto que los indígenas no entendemos ni conocemos como lo entienden los occidentales. Ese concepto lo trajeron los occidentales
a este lado del mundo. El mismo Estado o el sistema dice que para un país tener, permanecer como indígena hay dos cosas básicas. Una es la espiritualidad y una es el lenguaje. Notice he said language, and I'm fascinated by this because some academics argue that we speak our indigenous language without knowing it. En el campo no decimos dolor de cabeza, decimos tengo un dolor de chola. Pues chola es cabeza, pero en indio. Chiva, esto que está aquí, chiva, es de nosotros. Esto que está aquí, mejilla, cachete, es indígena, cachete. I grew up using words like chin chin, as in dame un chin chin de eso, or give me a little bit of that, or jampear, me lo jampie, which is I ate it all at once and quickly, or julepe, which means hassle. And as I've been researching this story, I've been finding those words in dictionaries of the language of our indigenous ancestors. Todas esas palabras que usamos diariamente son indígenas y las usamos diariamente. But here's what's so interesting, and maybe even a little sad. I've always considered those words as Puerto Rican slang. I speak them with my family and Puerto Rican friends, but I would never say them in a formal setting because they would be considered uneducated. Palabras que en el sistema de educación en las escuelas, las maestras nos decían, no digas eso, estás hablando mal, estás diciendo una palabra jíbara. Ok, tenían que decir, eso no es español, pero sí era un idioma, era nuestro idioma indígena. Y lo tenemos. The other aspect is beliefs. Indigenous Boricuas say they've kept their religion alive by practicing the rituals and traditions they learned from their grandparents. Nosotros siempre tenemos nuestros caracoles. Cuando lo tocamos, él tiene la virtud, ¿verdad?, de comunicarnos con nuestros ancestros y nuestro creador. Si sembramos con la luna, si le rendimos tributo al sol, si amamos la tierra, si amamos los ríos. And it's not just the gods they believe in, it's also their way of life. They say they want other Boricuas to join them in moving away from individualism and towards community. La base de nuestro pueblo es el amor. Hacemos todo juntos, trabajamos la tierra juntos, en comunidad, pescamos en comunidad, sembramos en comunidad, construimos en comunidad. En Puerto Rico se practica todavía porque después del huracán nuestra gente, las comunidades se organizaron y fueron los que limpiaron las carreteras, los que hicieron las cosas. También pasó después de los temblores. La gente iba con comidas y con cosas. O sea, somos un pueblo que todavía tenemos esa tradición. Lo que no tenemos es un gobierno que practique de esa forma. I should say that as I researched this story, I found that not everyone who has studied this or is trying to preserve these roots is in agreement. There are many different views about the specifics, but that's not surprising of an identity that's struggling to even convince others it exists. So I'm aware that with this video, I only scratched the surface. It was meant to be an introduction to something I didn't even know was a conversation to begin with. So as always, I want you to tell me in the comments what questions remain for you. What did I miss? And while my content on this channel is in English, I've done the work to also do this story in Spanish. So tell me if that's something you'd be interested in, and I'll see you soon.